आज ये मूवमेंट के भाषा विवाद के ढोके दीछन इटा केवल गोटिया दलाल कर कथा अब वो छुआ तो ना बता ना काना तो बार से भुजी रे काना को मिलछा हवा कि माछ हवा इधर क्या कर मार लगो वाला मूवमेंट पे तक धरो स्टेट बाइफरकेट ही जो तारपर तुम याक प्रगत करो और जेन माने छोट स्टेट हेले काना हवा बोली कहउछन सेमन को मो अनुरोध करनी सोनपुर आसुन सोनपुर जिला हवा पर काना हेइछे और जिला हबार आगरु काना थिला जमीर दाम और अर्बन लैंड दाम सेने काना थिला आज काना होछे ये बुझी कर जाऊन निचके पचरुन आओ जेन में उकिल माने कथा माने कहउछन के जनता के कटकर जेतले हाईकोर्ट विरोध कले এটা তো ওড়িশার মানে ভারতের কাহিনী নয়া ইতিহাস সৃষ্টি হলা সেতেলে বড় বড় পণ্ডিত মানে কেনে ছিল হো তো এখানে কিছু কটকিয়া দলাল আছেন যেন মানে আমার আঠু বাবু নাতি কারণ ওটা ক্যাংটা বলছিল রঙ্গিলা ক্যাংটা না কারণ এটা ওটা বলছিল শ্যামেলিয়ান বলছেন ইংলিশে সেন্তা গুটো গুটো জন্তুয়ান এমানে যেতেলে ইচ্ছা রঙ্গ বলে দিয়ে পারছ এমানে टोंडे लगे और गुनिया एकरी छाड़बे हीराखंड राज बोली किसी लोग दाबी कर माने इटा माने कोसल मूवमेंट के तो ताले फल फल ही बना किसी लोग आगे कोसली भाषा के विरोध करछन हमर भाषा के जन माने कोरुजन आगो भाषा का करे कोरुजन काली सकाळो राजवाईसर भाषा ऑटोमेटिकली हवा हमर भाषा संबलपुरी कहउछन कोसली नहीं से बोलुछन हंता भी सेटा भी को कंट्रोवर्सी दुनिया भर कोरुजन वेस्टेड इंटरेस्ट शब्द तार काम करि आसे माने सुनो बिना विश्वासघात रे बिना मिर्जाफर रे सिराजुद्दौला नहीं हारती था क्लाइव नहीं जीती था बिना जयचंद्र रे मुगल इंडिया के नहीं आते संयुक्त झमेला संयुक्त ये नहीं दिए बोले से ब्याह में बोले से मैंने ब्याह कर पड़े से तर पैसे इशू करी मैंने पृथ्वीराज के हरा वाले मार वाले तर चेष्टा करो अच्छा लक्ष्मी बाई के जो विश्वासघात नहीं करा थी था बोले ब्रिटिशर्स झांसी दुर्ग भीतर पशि किसी नहीं कर बहुत चरण सिंह जो नहीं चरण पट्टनायक जो नहीं थी था तो बिलाती मैंने वो तो ओडिशा भीतर नहीं पशि पारी थी केन बाटे पशु बाट नहीं पाउथे जदि एटा ना बरपर द्वानिधि मेहर नहीं थी था ताले घास राज परिवार इंक्लूड एवं सुरेंद्र सिंह एमाने कि होते धरा ना पड़ी थी एटा तो इतिहास को जो मोय नहीं कवर केसी को आया कथारे अच्छे अंटी छुरी तंटी काटे सेटा सद ना सेटा तब सेटा देखे तो निजे जज करो लोके जज करो एवं लोग मन को चिनुन इटा उचित जवाब दो कौशल लगे जेते वाले जे कहउछन मु आज तक समर्थन करी आवश्यक मोर बंचित आज तक समर्थन करू जे दरकार पड़े व्हील चेयर रे भी जाके छे किंतु घटना होचे ये जेन माने करछन तांगर चेहरा टे माने दर्पण रे देखुन हो जेन मान घर बौंस उड़ी जायसे से माने उनिया जे ठेनो उनिया बौंसु बौंस भीतर गोटे छुआटे आनिक पुष्पोत्तर करछन उनिया बौंसु ना बोले पाखर आकर भाई दाई मामू जे गोटे जार घर वाले गोटे छुआ आनिक पुष्पोत्तर करछन बोला से निजे नजर भी रही है बलांगीर जिला कांग्रेस एत मजबूत हो गला जे एत सुंदर काम कले से ये भितर जे बलांगीर जिले गोटे पार्लियामेंट कैंडिडेट नहीं पाले हो से बाहर गोटे आनले कौशल संगे किसी संपर्क नहीं थे बाली इलेक्शन जीति बलांगीर जय कौशल नारा दे लोग असल चेहरा रिजेक्ट करते
କୌଶଲ ସେ ଯେତେବେଳେ ତ ମଇଦାନକେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କୌଶଲ ନା ଧରୁଥିଲେ ସେ ମଇଦାନ ଯେତେବେଳେ ଇଥର ଉତରିଲେ ଇଥର କୌଶଳ ନା ଧରିଲେ ହୁଁ ତାର ଆଗରୁ ଏଥର କୌଶଳ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କାଣା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ସିନେମାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। डब्ल्यूडीसी फेल मारी डब्ल्यूडीसी फेल मारला उतारो ଆଜ୍ଞା याद अल्टरनेटिव स्टेट अल्टरनेटिव रास्ता होचे स्टेट बाइफर्केशन नबा ई कोसली चासी कोसली जुआन इमाने आर बेसी दिन का गुलामी करवा के ये नहीं करो तुम साला बढ़ी हो गले मकरा मुदी देले बढ़ी होचे बढ़ी गले बढ़ी पैसा तुम आगो पाबो हमर ट्रेन साला पड़ पड़ मरी जाउचे हम पान ने पाऊ तुम आगे मोर जंगल साफ कर दलो जेन ठाने तुम तो मुड़सुट छुआ है तुम आज केते वर्ष होला ना तुमको 25 वर्ष होला तुम 10 वर्ष कथा सोर करो मुड़सुट अवनदी केते खाल थिला आज केते खाल अछि का करे से खालटा नेनो खाल अछि के ନେନ का करे नेनो जेहेतु जंगल समय साफ कर दलो ऊपर माट धुई आसी पाटी हेते जाउछि अजी हीराकुद दिए गला ହୀରାକୁଦରେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ପାଣି ସମସ୍ୟା हीराकुद इज ऑलरेडी ए डेड रिवर जोटा मोला नदी रे पानी नहीं न आज तुम तेल रो पानी बंद कर दे हीराकुद चौटिया पीवले 70% जगह रे हीराकुद रे ये महानदी रे चौटिया पीवले पानी नहीं पान और जेन माने इथिले दाई आए समान समुद्र खंड 30 किलोमीटर 40 भी खारी पान समुद्रटा माड़ी आवश्य माटतल पीबार पान मुश्किल ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱର କରିବ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଯେନ୍ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସେ କହୁଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପରେ ସେ ପାଣି ସମସ୍ୟାଟା ଦେଖା ଦେଇଛି ବୋଲି କହି ସେଟା ହେବା ବୋଲି 2000 କହିଛି ଆସେମ୍ବଲି 2002ରେ କହିଛି ଆସେମ୍ବଲି ପ୍ରୋସିଡିଂରେ ରେକର୍ଡ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ହେବ ବୋଲି ନବୀନ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ନାଇଁ ଗଲ ତମେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସେତେବେଳେ ତ ମାନେ ତମେ କଂଗ୍ରେସର ବି ଟିମ୍ରେ ଥିଲ ଆଜି ବିଜେପିର ବି ଟିମ୍ରେ ଅଛୁ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ତମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ନାଇଁ ରୋକିଲ କାରଣ ତମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଲିକ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲିକ ଯିଏ सरकार जार भी थे कांग्रेस थाओ कि बीजेपी थाओ छत्तीसगढ़ सरकार मालिक से मैंने कहले आम पानी नबार दरकार करूँ तुम तुम पड़ एम तुम पड़े तो छत्तीसगढ़ क्या जेन पर्पस से पर्पस आज फुलफिल हो छत्तीसगढ़ इरिगेशन मेन ये था किंतु सेने इरिगेशन के जबकि पानी नहीं दिया और इंडस्ट्री तो बहुत बेसी पानी नौ इन्हें तो चाषी पानी नहीं पाए पर इंडस्ट्रियल हाउसेस पानी पाँच जेन एफ्लुएंट जेन ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବା କଚରା ଆମର ଭାଷାରେ କହିବେ ବୋଲେ କଚରା ଯାକ ଆଜି ମହାନଦୀ ଭିତରେ ପଶୁଛି ଆଜି ମହାନଦୀ ମାଛ ଖାଇବାଟେ ବିପଦ ହେଇଗଲାଣି ମହାନଦୀରେ ପାଣି ପିଇବାଟେ ବିପଦ ହେଇଗଲାଣି କାଣା ଦେଖୁଛନ୍ ମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍ ଲୋକାଲ ଏମଏଲଏ ମାନେ तो कम से कम जो हम अलगा जिले महानदी पानी जहाँ भी मिलला हमें तो भल पानी टी पीमु कारण से कलकारखाना नहीं थी न सब सरी जा आ गोटे कथा भी आगे कहवा लगे आम जे बिजली इन बाहर जे किंतु चढ़ा दर माने बेसी पैसा देवार पड़ुछे हमर इन लोक टाटा नेला पर आगे समस्या भी देखबार मिलुछे लोग तुम पड़ जन लोग उठो मुदे लोग को अपील करमे तुम उठा जेतकी मीटर अछि खोली के फिको आज वो कटक आड़ा लगे ना देवार से तांगर आड़ा हला तुम पड़ जन हमर एमएलए माने कटक आड़ा नहीं लागबार जुना मीटर रे चली छे आगे किंतु आमर इन आगे बिजली बाहर करे आमे शोषण शिकार होछु हां नहीं ना आज यदि हिसाब करबो यदि फिगर बाहर करबो वो तो रेडिली फिगर नहीं नो ओडिशा रे जेतकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जे जनरेट होची सेटा बोध डोमेस्टिक कंजम्पशन ले बहुत सफिशिएंट है एवं किछि परसेंटेज बढ़ी करी जीवा एवं धरनी हेरा 56 बरस हे गला
हୀरा को 56 बरस भितर जितकी पैसा लगी तार 3 गुणा कि 4 गुणा पैसा विभिन्न आकार में देछि ଆଜ୍ଞା इंडस्ट्रियल रॉयल्टी इरिगेशन ହୁଁ इलेक्ट्रिसिटी ये सब दे सारी ଆଜ୍ଞା डुडुमा तो आगु था डुडुमा बहुत आगु दे सारी ଆଜ୍ଞା तापर बालीमेला रेंगाली इटा मैंने जेनटा होने बहुत आगु दे सारे फिगर सब कलेक्ट कर ये कल करवा जाओ दी बल ना नबार मोर तो लोग मैन पावर भी नहीं ना मुझे नहीं तो से अवस्था जदि सरकार जो लोक सरकार होता ହୁଁ यहाँ बड़ बड़ कारखाना मान को पुष्पा लगे बिजली दिया होचे ଆଜ୍ଞା आज ना मैंने थोड़े तुम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थोड़े बाहर करदे से स्टाफ आर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉस्ट के छाड़ी देले ହୁଁ और पैसा खर्चा नहीं न पानी तो किंतु जो पंखा टेक और काଣା होचे एतिर मझरे बेरिंग लागुचे तो इने पड़वा बोली तुम मोटरसाइकिल जेंता गियर ऑयल भरुचे सेंता ଆଜ୍ଞା तेल मान रहउचे तेल बदलुचे बेरिंग बदलुचे खसी गले ଆଜ୍ଞା तले पानी किंतु रहउचे पंखा किनले ऊपर टरबाइन चलुचे टरबाइन चलला बिजली बाहर एटा ते हला सीधा ପ୍ରୋସେସ୍ प्रोसेस टा माने लोग साधारण लोक भाषा रे ଆଜ୍ଞା बोले ଆଜ୍ଞା तेणु आज ओडार सबू लोक आज डोमेस्टिक कंज्यूमर जहाँ अच्छा समस्ते दाबी कर कथा तुम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बाहर कह ହୁଁ इंडस्ट्री के पैन दबाटा बंद करो ହୁଁ इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइम इंपोर्टेंस दियो ये सरप्लस हो गले इंडस्ट्री के पैन दियो ଆଜ୍ଞା आओ साधारण लोक कष्ट नहीं तुम ये ହୁଁ अदानी अंबानी इन को पुष्पार नहीं ଆଜ୍ଞା अदानी अदानी तुम ओडिशा भीतर आसगला ना अदानी बोलते तुम ओडिशा के नहीं जाओगे कहो जितकी माइंस अच्छे जितकी बंदर अच्छे सब नहीं जाओगे देखो ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଳକାରଖାନା ମାନେ ଇନ ବି ହଉଛି ତ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ତ ଚାକିରି नहीं मिलबार बड़पाल के तो जब सेटा- देखो ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଫାଇଦା ହେଲେ କାଣା ରହୁଛି 10,000 एकड़ जमीन नियाला ଆଜ୍ଞା बड़पाल तैयारी हला ହୁଁ आमर इनर केते लोग अछन आरो बेसी दूर के नहीं जाओ तुम इनर पिलाओ जाके रहने टी गोटे फिगर ते बाहर करो ହୁଁ बलांगीर जिला केते लोग अछन ହୁଁ कलाहांडी रो केते लोग अछन सुंदरगढ़ केते लोग अछन संबलपुर अनडिवाइडेड चार्टर डिस्ट्रिक्ट फिगर बाहर करो ଆଜ୍ଞା चाकरी नहीं पो तुम्हें ହୁଁ चाकरी देवा लोगटा सेने रहले ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରମା ତାକର ହାତେ ଚାବି ତାଲା चाबी ताले चाबी तो अच्छे आ चाबी कहना ना एटा कथाटा सत है ଆଜ୍ଞା भूपेंद्र सिंह जितेबाला पीडब्ल्यूडी मंत्री थे ଆଜ୍ଞା भूपेंद्र सिंह लगे पटिकी ହୁଁ तुम बलांगीर खोर्धा रास्ता के ହୁଁ एनएच है ଆଜ୍ଞା से जीवा आसार बहुत तकलीफ थी भूपेंद्र बाबू नजर आसला ହୁଁ भूपेंद्र बाबू से 1,000 कोटी टंका बोधे सेंक्शन वर्ल्ड बैंक रो 1,000 कि 10,000 कोटी टंका सेंक्शन कर दिले ଆଜ୍ଞା फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिली पाला भूपेंद्र बाबू सुविधा सरी गला एटा ये गला तापर जेताले हला रोड ହୁଁ बाणी गोछा तक ना 4 छक तक ହୁଁ ओडिशा सरकार पैसा देले ହୁଁ 4 छक नो बलागीर तक जेन हला ହୁଁ एटा डब्ल्यूडीसी देला ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ନାଇଁ କରିବାର କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଇସା ନଦେଲା ଟିକେ ପଚାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେ ସେ ସମୟରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲେ ସେମାନେ କାଣା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ପଚାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା କହିପାରମା ଯେନ୍ ସରକାର ଆସିଲେ ବି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ ଏଥିର୍ ଲାଗି ଯେହେତୁ ଟିକଟ ଦେବାର ଚାବିଟା ସେନେ ରହିଲା ହୁଁ ଇନ ତ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିନି ପାରବା ବିରୋଧ କରିନି ପାରବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ନାଇଁ ରହିପାରନ୍ ଆରଥରକ ହୁଏତ ଟିକେଟ ନାଇଁ ପାନ୍ କିମ୍ବା ଟିକେଟ ପାଇବା ବେଲେ ତାଙ୍କ କଳ ବଳ କୌଶଳ ତାଙ୍କ ପେଦି କଟା ହେବା ହୁଁ ଯେନ୍ଟାକି ଅତୀତରେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଲଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା 1982 ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ जानकी बाबू करो बोली कहले से नहीं कर पाने एटा बोले ଆଜ୍ଞା
यार फल पंचायत टिकेट दिहला गोटे स्वाधीन प्रार्थी को ठिया कर देखिए पटा बजार अनेक कांग्रेस जन जाके भल संपर्क था डाक कहले तुम यहाँ ये आम पार्टी के आसवा से बाबू जीतिक कांग्रेस मिस एंता घटना बहुत अच्छे बाबू सब कहला ऐतिहासिक ଆଜ୍ଞା କାହାକେ ଦୋଷଟା ଆମେ କାହାକେ ଦେମା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସଚେତନ ନାଇଁ ନ କି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେନ୍ତା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋଷଟା କାହାକେ ଦେମା ଯେହେତୁ କୌଶଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ବି ତ ବେଶୀ ନି ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା କୌଶଲ କଥାଟା ଇହାଦେ ଯାଇକରି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଯାଇଛେ 2000 ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକ ଆଲୋଚନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାକେ ମିନ୍ସ କରିକି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଖୋଲିକରି ବେପାର ଭଲ ଚଲାଇଲେ ବୁଝିଲ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ହତିଆର ହେଇଗଲା ଆମେ କୌଶଲକେ ପଲାମୁ ବୋଲି କହିବାଟା କୌଶଲକେ ପଲାମୁ କୌଶଲକେ ସମର୍ଥନ ଦେବାନି କହିବାଟା କିଛି ଲୋକ ହତିଆର ବି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କୋଶଲି ଜୁଆନ ବୁଝି ସାରିଲାଣି ଯେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କାଣ କୋଶଲି ଚାଷୀ ଅନୁଭବ କଲାନ ଯେ ତାର ଅବସ୍ଥା କାଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ୟଙ୍ଗ ମାସ ଭିତରେ ଏହା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଗୋଟେ ଦେଖବାରକେ ବି ମିଳିଲାନ କୌଶଲକେ ନେଇକରି ନିଜର ମାଟିକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ଟା କି ଏଟା ତ କହୁଛେ କୋଶଲି ଜୁଆନ ଚେତଲାନ ବୋଲି ସେ କଥା କୋଶଲି ଜୁଆନ ଚେତଲାନ କୋଶଲି ଚାଷୀ ଚେତଲାନ ଯଦି ଯେନ କୌଶଳ ନାରୀ ସମାଜ ମା ବହନ ମାନେ ସଚେତନ ହେଇଯିବେ ସେଦିନ କୌଶଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲାଗି ନା ପଇସାର ଅଭାବ ହେବ ନା କାଣା ହେବ ସେଥିରେ ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବାଇକ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସେ ବଦଳ ମୁଁ କହିଲି ଏଡିଟ୍ କରିଛି ଏଇଟା ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମା ମାନଙ୍କୁ କହ ଯେ ମା ମାନେ ତମର ବଡ଼ ପୁଅଟା ହଉଛେ 1 ନମ୍ବର ପୁଅ ହେଲା ତମର କୌଶଳ ଯେ ତମର ଗୁଡ଼ର ବେଡ଼ି କାଟବା ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପୁଅ ହଉଛି ସେ ରାଧେଶ୍ୟାମ କି ହରିଶ୍ୟାମ କି ରାମକୃଷ୍ଣ କି ଶ୍ୟାମକୃଷ୍ଣ ସେ ହଉଛି ତମର 2 ନମ୍ବର ପୁଅ ପ୍ରଥମ ପୁଅ ହେଲା ତମର କୌଶଳ ରାନ୍ଧି ଗଲା ମା ପ୍ରତିଦିନ ଇ କୌଶଳ ପୁଅ ନାଥି ମୁଠେ ଚାଉଳ ପକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଗକେ ଯାଇପାରବା ଯେଦିନ କ୍ରାଉଡ ଫଣ୍ଡିଂ ହେବା ଯେଦିନ ମାସ୍ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବା ସେଦିନ ମୁଭମେଣ୍ଟକେ ରୋକି ନାଇଁ ପାରବା ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ହିଂସାର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖିବାକେ ପାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଇନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉଛି ମାନେ ଜାଲି ଫାଲି କରି ଟାୟାର ଫାର ଜାଲି କରି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏସବୁକେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗଦାନ ବି ନେଇ ଦେବା ବେଶୀ ଲୋକ ବୋଧେ ସଚେତନ ନାଇଁ ନ କି ପଇସାର ଲାଗି ସେମାନେ ନାଇଁ ଆସିବା ସୋସିଆଲ ପ୍ରେସର ରହୁଛି ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି ଇହାଦେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେବା ଅପରେସନ ହେସି ରିପ୍ରେସନ ହେସି ଲାଲୁ ଯାଦବ କହିଥିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋ ଲାଶ ଉପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେବା ବୋଲି ଲାଲୁ ବାବୁ ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ତ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯିବା ବହୁତ କଥା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲ କିନ୍ତୁ ଦିନ ନା ଦିନ ଆଜ୍ଞା କୌଶଳ ହେବା କୌଶଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହେବ ବହୁତ ଲୋକ ମୋଟନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୁଁ ଯେଟା ଦେଖିଥିଲେ ଫୁଟବାର୍ରେ 20 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛେ ଯଦି ଗଛ ମଞ୍ଜି ନିଶ୍ଚୟ ଗଛ ହେବା ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଫଲ ଫୁଲ ସେଦିନ ଛୁଆ ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ ରହିକରି ବୋଧେ ଆଗକେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଯାତେ ବେଲେ ହୁଏତ ଲୋକ ଆହୁରି ମାନେ ସଚେତନ ହେଇକରି ଶୁଣ ମତେ ହେଲାଣି 84 ବର୍ଷ କୋରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇକରି ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋର ଦେହ ଠିକ ନାଇଁ ରହିବା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେନ୍ ଡାକୁଛନ୍ କୌଶଳ ନାଁରେ ଯେତିକିଟା ମୁଁ ପାରୁଛେ ମୁଁ ଯାଉଛେ ଆର୍ ମୋର ସେ ଶକ୍ତି ନାଇଁ ନ ଆର୍ଥର କୌଶଳଟା ତ ବାହାର କରିକି ବୁଲାବାଲେ କାରଣ ଆଜି ଆର୍ଥର ଯଦି ବାହାର କରମି ତାହେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମାନେ ମେଲ୍ ନର୍ସଟେ ଯିବା ମତେ କେତେବେଳେ କେନ୍ ମେଡିସିନ ଦେବା କାଣା କରବା କାଣା ନାଇଁ କରବା ସେଇଟା କରବା ଆର୍ ଦିନକ 50 କିଲୋମିଟର ଅଟକେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରେ ଯେହେତୁ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୟସର ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯିବି ମୁଁ ନାଇଁ ଆଣି ଆଇ ଏମ୍ ଅଲରେଡି 84 ମୋର ସାଙ୍ଗଟା ମାନେ ଯାଉଛନ୍ ନାଇଁ ଯିବାର କଥା ତ ଆମେ କହିନି ପାରୁ ଯିବାର ତମେ
ସତକେ ଅସ୍ୱୀକାର ନାଇଁ କର ଆସିଛ ଯିବ ଏଇଟା ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଲେଖା ହେଇକି ଆସିବ ବାକି କେନେ ଯିବ କେତେବେଳେ ଯିବ କେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବ କେନ୍ ହତିଆରରେ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଟା ବି ସେନୁ ପ୍ରିଫିକ୍ସ ତ ଯେ ବୋଲବା ନାଇଁ ତମେ ଆର 10 ବର୍ଷ ବସି ବି ପାରେ ନାଇଁ କାଲକେ ଯିବ ବାବୁ ତୁଇ କେବେ ଯିବୁ ଯେ ଆଗ କହ ତୁ କାଲକେ ତୁ ଆଜି ଯାଉଛୁ କହ ତୁ ଆଜି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ତୁ କହିବୁ ଆଉ ତୁ ଯଦି ଆଜି ଯିବୁ ବୋଲି କାଲି ଏଇଟା ଜନ୍ମ ମରଣ କଥାରେ କିଏ କହିନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ମୁଇଁ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯେନ୍ଟା କି ମୁଇଁ ବାହାର କରିଥିଲି ଆଉ ମୁଇଁ ବି ମୋର ଆଖିରେ ଦେଖିବି ଗୋଟେ କୋଶ ରାଜ ବୋଲିକରି ଆପଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନୁହେଁ ସେ ଲୁସିଙ୍ଗା ବାହାର କରିଦେଲେ ଲୁସିଙ୍ଗା ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ ମୁଁ କିଏ ଲୁସିଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ବାହାରିଥିଲେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କୋଶର କଥା ଯେତେବେଳେ ତ ଉଠସି ଶ୍ରେୟଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଯାସି ସେଟା କିଏ କାଣା କଲା ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ସେ ମୋତେ ଶ୍ରେୟ ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ କହିନେଇ ଯିବା ଯେନ୍ ଦିନ ଏଇ ଦୟାନିଧି ମେହେରର ଦାୟାଦ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ ସେଦିନ କୋଶ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆର୍ ଜୋର ଧରବା ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଛି ଲୋକ ଫଟାଫଟ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ମାନେ এটা প্রেসার ହେଲା କାହାର ନୌକରି ଖାଇଦେମୁ ତୋର ମାଗଣା ଅଛି ତାকে ବଦଲି କରିଦେମୁ ତୋର ବୁଆ ଅଛି ତାର ପେନସନ ବନ୍ଦ କରିଦେମୁ ଏସବୁ ପଚାଶ ସରକାରୀ ମେସିନରେ ଆଜି ସବୁ ଜାଗା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ହଉଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ସବୁ କୌଶଲ କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଦେଖି ଚଲବା ଇ ଯେନ୍ ବହୁରୂପୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ କୌଶଲ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଥର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ଠିଆ ହେଲେ କୌଶଲ କଥା ଧରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗର ମୁହଁ ଜବାବ ଅଛି ଇଏ ଦ୍ୱାରିଦୀ ମେହେରର ଦାୟଦ ମାନେ ଅଛନ୍ ଏମାନଙ୍କର ଜବାବ ଅଛି ଧରିନିଅ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀকে ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଭାଷାର କଥା ସେ ଉଠେଇଥିଲେ ଧରିନିଅ 3 ଥର ଉଠେଇଥିଲେ ବାକି ତ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଏମପି ଥିଲେ କାଁ କରି ତୁମ ପଡ଼ିଲେ ସେ ତ ସମର୍ଥନ ବି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କରବାର ନାଇଁ ସେ ସମୟରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀকে ବାକି ଇନର ଏମପି କାହିଁକି ସମର୍ଥନ ନାଇଁ କଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରୁଛି ଶିଖିଲେ ଖାସିଲେ ଯାଇକରି ଏମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବଲି ଗୋଟେ ୟୁନାନିମସ୍ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ କରି କାହିଁକି ନାଇଁ ପଠେଇ ପାରିଲା ତମେ କର ବୋଲି ଏଠି ଡେଲିଗେସନ୍ ଯାଇକରି କାହିଁକି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଭେଟି ନାଇଁ ପାରିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାନ୍ତାଳୀ ପପୁଲେସନ୍ କେତେ ହବ ବାବୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଯଦି 8 ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଜାଗା ପାଇଲା ଏଠି ଥିଲା ହାଡ଼ରେ 2 କୋଟି ଲୋକ 2.5 କୋଟି ଲୋକ 2.5 କୋଟି ଲୋକ ଜାଗା ଭାଷା ଇ ଭାଷା କାକରି ନାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ହୁଏତ ଆଜ୍ଞା ଏକତା ନେଇ ଥିବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକର ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କାଣା ହେବା ବୋଲି ନେତା ମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଯେହେତୁ ଟିକଟ ସିଆଡ଼େ ମୋଟା ହେଉଛି ସିଆଡ଼େ କାଣା ହେବା ବୋଲି ସେଟା ତ ହେଉଛି କଥା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଦଳର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହାରିଗଲେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ଆସନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ আর আমার লোক যদি সে দলর যদি রাজ্য সভাপতির দলর খারাপ সময় হারি যাচ্ছেন মানে ইয়ে জিতিকি যাচ্ছেন বলে যে বিজয় মিনিস্টার অফ স্টেট হেসন আর আমার স্বাভিমান না যে মিনিস্টার অফ স্টেট নাই রহে বলি দিনে 2 দিন ফঁ আসেন ফের যাই ঢুকি আসেন এটা হচ্ছে অবস্থিতি ତେଣୁ ଯେଦିନ ଏମାନେ ଦାୟଦ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ ଯେଦିନ ଏମାନେ ବାହାରିବେ ସେଦିନ କୌଶଳ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା କୌଶଲ ବାବଦ କି ବୁଝେଇଥିବାର ଲାଗି